Des progrès réalisés pour l'inclusion. A pesar de la aprobación de una estrategia revisada, по предотвращению насилия против женщин. أود أن أركز على أهم All persons deprived of their liberty receive We have a permanent staff which is replenished through a competitive exam for interpreters with respect to all 6 languages. So these are Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. 我是2008年中进入联合国工作的，在这之前呢，已经做了10几年的自由职业口译员。因为我非常喜欢口译这一行，在做自由职业的时候，也经常为联合国和属下的专门机构服务。بدأ حياتي المهنية في باريس عام 94 بعد تخرجي من المدرسة العليا للترجمة التحريرية والفورية إزيت. انضممت إلى الأمم المتحدة بعد أن مارست الترجمة كمترجمة حرة في باريس وفي غيرها من المدن. انضممت عام 2000. Que yo era ingeniero industrial, estudié ingeniería industrial en la Universidad de los Andes en Bogotá y trabajé en distintas posiciones en grandes multinacionales en Colombia y en Estados Unidos. Pero como siempre había querido ser intérprete, llegó un momento en que dije, bueno, no quiero llegar a la jubilación para hacer lo que de verdad me gusta. Y renuncié a mi trabajo y me metí a estudiar y estudié interpretación de tribunales en la Universidad de Nueva York. J'ai été freelance pendant une douzaine d'années, alors je pense que ça a été un excellent apprentissage pour moi. D'une part parce que pour être interprète, il faut être essentiellement curieux d'esprit. Or, le marché privé offre une telle variété de sujets. Устным переводчиком я начала работать в Нью-Йорке. После прохождения обучения я попала на стажировку в устную службу перевода ООН в Нью-Йорке. И после 2 лет интенсивной подготовки мне удалось сдать экзамен на заполнение внештатных вакансий. После этого мне предложили временный контракт, и в течение 2,5 лет я ездила в ООН в качестве временной помощи, вплоть до проведения экзамена на заполнение уже штатных должностей. А после сдачи экзамена в штат мне предложили контракт в Женеву. I spent quite a few years as a translator actually in several institutions, including special tribunals, the International Monetary Fund and the World Bank. And though they may sound so different, everything I did there has somehow helped me here. It always helps me to add value and bring more depth to the interpretation I do. В первое время работы я, конечно же, ощущала радость, потому что для меня это было большим достижением. Попасть в систему переводчиком не так просто. Ну и вместе с тем, конечно же, я ощущала каждый раз волнение, поскольку ощущала весь груз ответственности на себе, потому что в ООН нужно обеспечить высокое качество перевода, соответственно, для меня всегда это было волнительно. Но в первое время я ощущала даже, можно сказать, чувство эйфории. I was very nervous. I remember trying to anticipate who my first speaker would be and what that first speaker would say. And I remember dying 1,000 deaths before I took the microphone. But when I actually did, I felt this exhilaration. And by the time I was finished, I realized that everything was continuing along smoothly and I had become a part of this process. And it was a really good feeling. Lo que más me llamó la atención y me atraía a la vez era el hecho de que hubiera personas de todos los países del mundo y el hecho de que se pudiera trabajar en distintos idiomas simultáneamente y de que hubiera culturas tan diametralmente opuestas sentadas alrededor de una misma mesa, por así decirlo, tratando de negociar
toda una serie de temas. A veces son temas técnicos, a veces son temas políticos, pero lo fascinante, sobre todo para un intérprete, es precisamente esa comunicación entre culturas tan diferentes. Como presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y persona de habla nativa en español, presido el comité en español. Por lo tanto, el servicio de interpretación ha sido fundamental para el buen ejercicio de la presidencia. أهمية كبرى لاستخدام اللغة العربية. المسألة لها قيمتان، قيمة رمزية لأن اللغة العربية تمثل تراثنا وثقافتنا وحضارتنا، وقيمة أخرى عملية تسهل التواصل مع الزملاء من ثقافات أخرى وممن يتحدثون لغات أخرى. Yo hablo claro en inglés cuando tengo que tener reuniones, cosas, interactuar, pero nunca va a ser lo mismo que mi propio idioma. No es lo mismo, sobre todo en temas complejos. Entonces, uno se siente tan cómoda, tan acogida cuando hay el sistema de interpretación y te sientes un poco náufraga cuando no está. 在联合国工作的确压力是挺大的。首先，我们的会议是各种各样的，而且不是能够很早就知道会议的安排，经常是比较临时性的知道会议的安排，而且很多的会议要么是政治性很强，主题非常敏感，或者是技术性很强，有的时候两者兼而有之。再加上很多的会议现在都在网播。 所以也是形成很大的压力。Je pense que l'interprétation, c'est pas un sport individuel, mais un sport d'équipe. Et c'est quelque chose qu'on découvre très rapidement ici à l'ONU. J'ai la chance aussi d'être avec des collègues absolument formidables qui ont justement ce sens de la solidarité. Et je pense qu'on arrive à travailler dans la camaraderie et dans le plus grand professionnalisme. Каждый день сталкиваешься с большим количеством новых технических терминов, и поэтому работа здесь требует тщательной подготовки и проработки каждого обсуждаемого вопроса. Ну и приятной неожиданностью в Женеве для меня стало то, что есть возможность ездить в командировки в различные страны. El propósito esencial para hacer una visita en el terreno es justamente de compilar, de sacar toda la información que se tiene sobre posibles alegaciones o posibles violaciones de derechos humanos y abusos de derechos humanos. Las expectativas son de que el intérprete nos traduzca, nos interprete fielmente y objetivamente todas las entrevistas que tenemos con las víctimas y con las autoridades locales. Y como funcionario de Naciones Unidas esperamos que el intérprete forme parte del grupo que va de la misión. بعثات حقوق الإنسان هي فرصة لابد وأن يقتدمها كل مترجم أممي. بعثات حقوق الإنسان بحكم طبيعتها هي بعثات صعبة لأنها بعثات لتقصي حقائق للتحقيق في انتهاكات، حالات اغتصاب، تعذيب، أشياء ليست بالمريحة عندما نعاينها مباشرة عندما نستمع إلى الشهود. Muchas veces está uno con los presidentes, con ministros de justicia, con el fiscal general de la nación, también con miembros del ejército, con la policía,
Y a partir de ahí muchas veces se hacen visitas a cárceles, a comisarías de policía, calabozos en los juzgados. فبإحداث حقوق الإنسان تجربة غنية ومؤلمة في آن واحد. هنالك بغداد ما قبل الحرب، هنالك لبنان، التحقيق في اغتيال دولة الرئيس الحريري، هنالك غزة، عملية الرصاص المصبوب، هنالك ليبيا بعد سقوط النظام. كلها كانت تجارب غنية لكن صعبة. الضغط في المقر شيء، السرعة، صعوبة الموضوع إلى ما غير ذلك، لكن الضغط في الميدان مختلف لأننا في عين المكان. Sí, debo decir que a veces se han presentado situaciones que nos han dejado muy nerviosos, donde hemos temido que nos van a atacar a nosotros personalmente, aunque se supone que Naciones Unidas es neutral y nosotros no tomamos partido, sino que vamos a observar. لكن نتعلم الكثير، وأنا أعتز بكل بعثة شاركت فيها. كانت تلك فرصة رائعة أتاحتها لي الأمم المتحدة انطلاقا من جنيف. الترجمة إلى لغة أجنبية أيضاً يحتاج المترجم أن يكون ملماً باللغتين وبالثقافتين وبالحضارتين. المسألة ليست مسألة كلمات مدرجة في قاموس معين، المسألة هي فهم ما يعني المتحدث ونقله بأمانة وبدقة إلى السامع. 直接的挑战就是中文的口译员无时无刻不在翻译，在发言人用外语，我们往中文翻的时候是这样；在发言人是用中文，我们还得往外传，而且往外语传的时候，我们有双倍的压力。不仅仅传出来的语言是在场的听众，要使用的。 而且我们传出来的语言也是我们所有其他的同事借来转翻的，也就是我们的第一棒。所以呢，要对同事负责，这也是一种压力。إن قارنا بين العمل إلى اللغة ألف وإلى اللغة باء، حتما هنالك فرق، وهنالك صعوبة أكبر في العمل إلى اللغة باء. كل الصعوبة تكمن في كوننا نحن همزة الوصل بين المتحدث في القاعة وبين كل الزملاء، لأن الزملاء في بقية المقصورات يعولون علينا حتى تنقل الرسالة إلى القاعة. I would say the main challenge for me is the increasingly high rate of speed at which interventions and speeches are delivered these days, because everybody's working against the clock and under really tight time constraints. And that poses a really huge challenge for us interpreters. Je pense qu'il y a des difficultés qui sont inhérentes au fait d'être interprète à l'ONU à Genève. D'une part parce que les discours sont très souvent lus à très grande vitesse, ce qui requiert une autre approche au travail. La difficulté, et le terme est bien choisi, c'est justement gérer le stress. Il ne s'agit pas de faire disparaître le stress. Je pense que nous sommes dans un métier où le trac, exactement comme pour les acteurs, est un facteur important. Il s'agit simplement de changer une énergie qui peut être paralysante et très négative en quelque chose de positif et de stimulant. Se nota la pasión que colocan los intérpretes, el compromiso en lo que están haciendo, lo cual hace que el debate sea mucho más interesante para el que lo está escuchando en distintos idiomas. Motiva, porque el intérprete también motiva con la expresión que le pone, con la fuerza que le pone al mensaje, de la misma manera que lo está haciendo quien lo está pronunciando en directo. Indeed, to master this craft fully, you have to have not only command of languages, but general culture, inquisitive mind, desire to communicate easily
although you may only be seated in the booth to do your job. And above all, to become an accomplished communicator, as it were, you are supposed to be indeed intellectually engaged in the deliberations which are being interpreted. نصيحتي متواضعة للمترجم المبتدئ هي أنه لابد أن يدرك أن العبرة ليست في أن يمتاز في اجتماع واحد أو 10 اجتماعات أو حتى 100 اجتماع. العبرة هي أن يحافظ على نفس المستوى الأداء الجيد في كل الاجتماعات على مدى حياته المهنية قدر الإمكان. Для того, чтобы подготовиться к работе устного переводчика в ООН, нужно запастись выдержкой, поскольку если вы встали на этот путь, то нужно продолжать несмотря ни на что. И в моем именно случае мне было сложно выдержать период подготовки, потому что подготовка должна быть интенсивной и непрерывной. Ну, это во-первых. Во-вторых, конечно же, я бы посоветовала набираться опыта при каждой возможности, больше переводить устно в кабине, интересоваться общемировыми событиями, поскольку это всегда помогает. Когда ты в курсе событий, тебе переводить легче, ты не отвлекаешься на прочие вопросы, а концентрируешься на именно переводе. Si uno quiere realmente ser intérprete de Naciones Unidas, yo creo que siempre tiene que estar dispuesto a prepararse, a estudiar y a recibir el tema que le pongan. Hay que ser una persona muy curiosa, muy estudiosa, pero a la vez hay que mantener la calma y hay que mantener una cierta cordura, porque los nervios lo matan a uno. Un interprète ne doit pas se perdre dans les mots, il doit comprendre les idées. Et je pense que dans 99% des cas, on doit comprendre ce qu'on dit. Au moins dans le cadre d'une métacompréhension. Nous sommes vraiment un truchement, on doit à la fois, dans la mesure du possible et avec la plus grande empathie possible, essayer de comprendre le message et la volonté derrière le message de la personne qui souhaite communiquer et transmettre cela, mais comme une enveloppe ouverte et pas fermée, donc avoir bien compris le message, l'avoir bien digéré pour le livrer à quelqu'un qui, étant le client, mérite quelque chose de propre. 如果给新入行的同事提一条建议的话，那我想说的是，最要紧的是持之以恒，日积月累。换句话说，就像我们经常说的，一口是吃不成个胖子的。无论是从语言功夫方面，无论是从自己的心理素质方面，还有对于主题的熟悉等等，这都是靠日积月累的。I think any new interpreter has to maintain a posture of constant learning. You have to be open to learning new things, curious, make sure that you maintain a level of enthusiasm about what you do. And I think if I were to sum it up, just make sure that whatever you do and wherever you go, you add value and you're a positive force for your colleagues and for what you do. No es el campeonato del barrio, porque nosotros aquí tenemos que interpretar para acontecimientos que son muy importantes y que tienen alcance mundial. Entonces es un poco como los Juegos Olímpicos y por eso yo me siento motivada a entrenarme constantemente. لحسن الحظ لا زلت أشعر بالرهبة، فالرهبة هي هذا المحرك الذي يجعلنا دائما نتطلع إلى الأمام وإلى الأحسن وإلى الامتياز قدر الإمكان. 当时想进入联合国工作，一方面是因为联合国作为国际组织的威望，也非常喜欢联合国这样的多文化的环境，所以最后呢就实现了愿望，进入了联合国工作。On a la chance d'être aux premières loges du multilatéralisme, de la diplomatie internationale, qu'on se retrouve parfois projeté comme ça au cœur de l'histoire. And you really feel when you close the microphone, you turn off the microphone, that you've done a really good job. And thankfully, there are many opportunities for that kind of highlight.
И всякий раз, когда заканчивалось заседание, мне было даже грустно, и не хотелось выключать микрофон, поскольку хотелось продолжать